अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल चैनल चश्मे हिदायत। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और तिलावत से और समात किया करें और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने आपका शुक्रिया देखने वालों का। आइए तिलावत करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की। तो आपने मुकम्मल समात करनी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين إياك نعبد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله